निवेश पाणिग्राही आउ गोटे वीडियो से निज चैनल पोस्ट करथिले। से वीडियो रे से कहिथिले जे सत्यर जय हैला, अन्याय बेसी दिन रहिबो नाही, सत्य केबे लुचि रहिबो नाही। ठीक सही समय कंटाबांजी पुलिस निवेश पाणिग्राही को फोन करथिले, तांको रिक्वेस्ट करथिले, थाना को डाकिथिले एवं निवेश जेतेबेले थाना रे पहुंचीथिले तांको से अरेस्ट करथिले, तापर टिटलागढ़ कोर्ट को से पठाई देथिले। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मोलिजा। दर्शक बंधु, आज वीडियोटी होची जने यूट्यूबर को परे जे यूट्यूबर निवेश पाणिग्राही जे कि ताकर यूट्यूब चैनल होची मोर समिया। मोर समिया रे से एपरी गोटे घटना से ताको अपलोड करथिले, जा फल रे कि तांको जेल जीवा को पड़थिला। ता पूर्वरु मु आपनको घटनाटी कहबा पूर्वरु आपण ए एडवोकेट कर कथाटा को आपण सुनि दियंतु। हम संगरे अछंती एडवोकेट प्रमोद, तांको सहित आमे आलोचना करछु। घटनाटी जानि दियंतु, तापर आमे आलोचना करबा। घटना हला निवेश पाणिग्राही के नारे गोटे मामला रुजु हेतिला मुरीबाल पुलिस स्टेशन रे। हां, जोटा कि बंगोमड़ा मुरीबाल रे जे जॉइंट चार्ज अछंती वीडियो से के एफआईआर रुजु करथिले, तेनु तांको मुरीबाल पुलिस उठे निथिला। अच्छा। एवं परवर्ती समय रे उठे नै मोर जे मुरीबाल थाना को सेठी एसडीपीओ मध्ये उपस्थित थिले, कंटाबांजी एसडीपीओ। एसडीपीओ को सहित मोर आलोचना हला परे से निवेश पाणिग्राही को छाडी देथिले। एलिगेशन कोन थिला, काहे कि ताको पुलिस उठे नेले? एलिगेशन हला देखंतु जोटा एफआईआर एलिगेशन दिया छै, एफआईआर अनुसार से जो कंप्लेनेंट कहउचंती जे तांको जातीयान भेदभाव तथा तांकर जेंडर भेदभाव करा हितला, ऑफिस को धसई पोसिथिले आ सरकारी कार्य रे बाधा देथिले, इत्यादि इत्यादि एंती गुडा एलिगेशन अछि। अच्छा। तापर से तांको सकाळ 5टा रे नैथिले, माने बांधे कि नैथिले पुलिस, तापर ताको छाड़ देथिले। सकाळ 5टा रे बलांगीर रे तांकर जो ऑफिस अछि, से ऑफिस रु मुरीबाल पुलिस आसिकरी निवेश पाणिग्राही को नैथिले। नेला परे तांको किछि जेरा करथिले। मु मध्ये मुरीबाल थाना को पहुंचीथिले, एसडीपी के सहित विस्तृत आलोचना करथिले घटना संबंध रे। तापर एसडीपी छाडी देथिले। मु मध्ये तांको सहित उपस्थित थिले निवेश पाणिग्राही सहित। निवेश पाणिग्राही कंटाबांजी दे बलांगीर फेरिबा बाटरे गोटे वीडियो करथिले, जेटा हम माने जानि जे हमर संविधान हमको देछि, फ्रीडम देछि, फंडामेंटल राइट देछि। तेणु हमें किछि कहिबा भूल नहो, जदि सेटा हमें लिमिटेशन भीतर अछु। पुलिस के सेंति भूल नहो जे, किन जेतोल से वीडियो अपलोड करिसंती, गोटे जिंस कोन सेटा प्रूव हेइ छै जे कोन से काम हेइनी, किंबा सेति पई बिल पास हेइ छै किंतु काम हेइनी, या ऊपर किछि अछि तथ्य किछि अछि? देखंतु आपण माने भी सांबादिकता करूचंती, अनेक लोक सांबादिकता करूचंती, अनेक लोक यूट्यूब रे अनेक इन्फॉर्मेशन दोचंती, सेटा बेसिंग ऑन पब्लिक इन्फॉर्मेशन थाए। आ से निजर ओपिनियन केबे देइ नांती। जो वीडियो गुडा तांको मोर समिया पोर्टल रे, यूट्यूब पोर्टल रे, से यूट्यूब चैनल रे जोटा अपलोड करचंती आगरु, से सब पब्लिक बेसिंग ऑन पब्लिक ओपिनियन थिला। आ सेटा पब्लिक कहिथिले, सेटा ए किछि कहि नथिले। ए तांको क्वेश्चन करथिले, पब्लिक तार उत्तर देथिले, ताको अपलोड करबा मु भाबुची कोनसी प्रकार रे मध्ये अपराध न। हां, सेटा तो अपलोड करे भूल न। जदि पब्लिक कर ओपिनियन तो नेकी जने पब्लिश करा हिची, सेथरि न कोन सेही बेसिस रे तांको अरेस्ट करा हितला ना? सेटा न, से जो पब्लिक ओपिनियन रे से विभिन्न वीडियो अपलोड करथिले। मु भाबुची एटा एथिरे वीडियो माने चापग्रस्त हेले एवं विभिन्न माहौल रो हेतो तांको चाप आस्थिबो, उपस्थित कर्मचारी गठर हेइ थई पारे, किबा कोनसी राजनेता मान गठर भी हेइ थई पारे। से चापग्रस्त हेले, तापर जेतेबेले तार इंक्वायरी विषय रे कोन स्टेटस अछि पचारिबा पई ये जेतेबेले जाइचंती, वीडियो अन्य उपाय किछि न पाई बोध होय एफआईआर दैचंती। अच्छा, कौन वीडियो को कंप्लेन थिला? से जो वीडियो आंको नारे निवेश पाणिग्राही को नारे जो एतला देइचंती, कोन पई कहिचंती, कारण कोन? नहीं, निवेश पाणिग्राही कोनसी पर्सनल रिलेशन नहीं वीडियो को देखा करबा को जाई नांती, कि मतलब बासभवन को जाई नांती। वीडियो को ऑफिस रे जाइचंती। वीडियो को ऑफिस रे निश्चित भाव रे मु भाबुची कैमरा थिबो। निवेश पाणिग्राही मध्ये तांकर कैमरा ऑन ओपन करके जाइथिले, तांको सहित कैमरा असिस्टेंट मध्ये जाइथिले, कैमरा ऑपरेटर मध्ये जाइथिले, अन्य कर्मचारी मध्ये सेठी उपस्थित थिले मु जानि बारे। तेणु एही समय रे निवेश पाणिग्राही तांको जेतेबेले पचारिचंती, जो स्टेटस टा, इंक्वायरी रो स्टेटस टा पचारिचंती, से जो दुर्नीति संपर्कित बोध से चिंकी जाइचंती। तापरे बाकी तो कथा कोर्ट रे वर्तमान पेंडिंग अछि, मैटर टा सबजुडिस अछि। किंतु मु भाबुची वीडियो मध्ये प्रेशर आसिकरी गोटे एफआईआर देइचंती। अच्छा, तांको जेंडर हिसाब रे कोन तांको माने मिसबिहेव करचंदी बोली कि से गोटे देइचंदी तथा? हां, तांकर एलिगेशन जहा मु जा एफआईआर रे आ जा निवेश पाणिग्राही मते इंस्ट्रक्शन देइचंती, एवं जहा एफआईआर कंटेंट्स मु देखिछि, जेंडर को नेकरी, कास्ट को नेकरी, आ सरकारी कार्य रे बाधा देबा बोली माने अभियोग, आ हैरान हरकत करबा बोली अभियोग, एपरि कि अभियोग से लगैचंती। मु भाबुची सेटा भित्तिहीन। आगामी काली सेटा कोर्ट रे विचार हबो।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର, ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ନେଇକି ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଯଦି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅଫିସରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୋଧେ ଯେହେତୁ ସେମିତି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପସନ ସେ ଏରିଆରେ ହେଇଛି, ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ହୁଏତ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମକୁ ବି ପ୍ରେସର ଥାଇପାରେ କୌଣସି ଦିଗରୁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେସରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଏସବୁ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପରେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କି ଆପଣ ସେଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। 5ଟା ବେଳେ ନିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ 12ଟା ବେଳେ ଆଣିକି ଛଡା ହେଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକା ହେଲା। ଏ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ କଥା କହିବ, ମୁହଁ ଖୋଲିବ, ତାକୁ ପୁଣି ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ। ପୋଲିସ ଏଠି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେନି, କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ପୋଲିସ କୋଉ ଆଧାରରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଲେ? କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିନେଲେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ସେଇ ଏଫଆଇଆର ବେସିସରେ ତାଙ୍କୁ 5ଟାରୁ ସକାଳେ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ମୁରିବାଲ ଥାନାରେ ଯାଇକରି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡିଦେବା ପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଉଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବେ। ଏସବୁ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ, ଆଉ ୟାର ସତ୍ୟତା ଜଣା ପଡୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଙ୍କର ଆଲିଗେସନ ଅଛି, ଯଦି ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ତାର ସତ୍ୟତା। ସେଟା ତ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଟା ତ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଦିନ ରହିଛି, କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଉଠେଇ ନେଲା 5ଟାରେ, ତାପରେ ଛାଡିଦେଲା, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ଭାୟୋଲେଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା। ସରପଞ୍ଚ ବି ତ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୋ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେଇ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନର ଆଧାରଟା କଣ ଥିଲା? ସେଇ ସମାନ କଥା, ସେଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ସେଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ, ସେ ଦିଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପସନ ହଉଛି, ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଇନଫରମେସନ ଗ୍ୟାଦର କରିଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରେ ପ୍ରେସର ହେବେ। ଏଇଟା ତ ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ସମସ୍ତେ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ କରପସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କହିବେ, ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ଯିଏ ତା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣତଃ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବ୍ଲଗ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ଫୁଡ ବ୍ଲଗ କରନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ କରନ୍ତି, କେହି ଏରିଆରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତି। ଏଇ ମୋର ସମିଆର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଯିଏକି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣାଟି ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକି ଯିବା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବ୍ଲକ ମୁରିବାହାଲ ଆଉ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା। ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଉଛନ୍ତି ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମିଆ, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବୋଲି ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ କାମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ପୋଖରୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହେଇଛି, କାମ ହେଇନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଝରିଆଲର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନିବେଶଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ନିବେଶଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଦଫା ଲାଗିଥିଲା 226/2, 296, 78/2, 132, 356 ଏବଂ ସେକ୍ସନ 3ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଲାଗିଥିଲା ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଏପରି ହେଇଥିଲା, 23 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ମୁରିବାହାଲ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆସିକି ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିକି ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ, ତାଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବହିଦାର
आउ तांकर अन्य समर्थक माने बदे पहुंचीथिले एवं तांको संगरे थिले किछि स्थानीय लोक एवं तापरे एडवोकेट प्रमोद कुमार सहित आलोचना हैला परे पुलिस निवेश को दिन 12 छाड़ी देथिले किंतु सेठी कहानी सरी नथिला कहानी आरंभ होइतला सेई दिन रास्ता रे जेते बेले निवेश कुमार पाणिग्राही पुलिस थाना रु फेरुथिले सेते बेले कंटा बांजी देकी फेरुथिले आ कंटा बांजी दे फेरिबा समय निवेश पाणिग्राही आउ गोटे वीडियो से निज चैनल रे पोस्ट करथिले से वीडियो रे से कहितले जे सत्यर जय हैला अन्याय बेसी दिन रहिबो नाही सत्य केबे लुचि रहिबो नाही ठीक सही समय कंटा बांजी पुलिस निवेश पाणिग्राही को फोन करथिले तांको रिक्वेस्ट करथिले थाना को डाकिथिले एवं निवेश जेते बेले थाना रे पहुंचीथिले तांको से अरेस्ट करथिले तापरे टिटलागढ़ कोर्ट को से पठाई देथिले अतिरिक्त दौरा जज को फॉरवर्ड करथिले एवं आज जुलाई 25 रे निवेश पाणिग्राही को बेल हेची एवं एही घटना रे अनेक यूजर्संकर मध्य पोस्ट आस्तला सोशल मीडिया रे एवं सेमाने कर से पोस्ट देखिबा को मिलिथिला जे केते जण यूजर्स कहितले जे निवेश पाणिग्राही भूल कौन थिला से काहे की गिरफ हेले पुलिस तांको को आधार रे गिरफ कले स्थानीय अंचल रे देउथबा दुर्नीति को से अनेक थर पदा को आनिचंती सत कथा को से सामना को आनिचंती दुर्नीति अभियोग रे से स्वर उठैचंती बारंबार प्रशासन को प्रश्न करिचंती विकास संपर्क रे निवेश पाणिग्राही जिलापाल को प्रश्न करिचंती रोकठोक कथा मध्ये पचारिचंती तेबे जोटी प्रतिष्ठित गणमाध्यम प्रतिनिधि जहाँ करिपारुनथिले से स्थानीय अंचल रे समस्या को तांकर यूट्यूब चैनल रे पब्लिश मध्ये से करुथिले जणे यूट्यूबर जेतेबेले स्थानीय घटना को नेकी तांकर सोशल मीडिया बा तांकर निज यूट्यूब चैनल रे ताकू से पोस्ट करुथिले पब्लिश करुथिले तार फल स्वरूप तांको बंधा जायथिला तेबे को आधार रे पुलिस तांको बांधितला एवं एथिरे जना पड़िथिला जो वीडियो थिले से वीडियोंगर इंटरव्यू नैथिले वीडियो को जाइके पचारथिले घटना कोन बुझिया पई चाहिथिले तेबे एडवोकेट कहबा कथा वीडियो आ कोनोसी बाट न पाए कि सेतेबेले जेंडर आ कास्ट को नै कि निवेश पाणिग्राही तांको मिसबिहेव करथिले तांको सरकारी काम रे व्याघात सृष्टि करुथिले तांको मिसबिहेव करुथिले एमती किछि घटना वीडियो कंप्लेन आनिथिले एलिगेशन आनिथिले जा फल कि पुलिस निवेश पाणिग्राही को बांधि नैथिला एबे वर्तमान आजिका डेट रे तांको बेल मिली जाइछि किंतु वर्तमान मध्ये विचाराधीन अछि कोन हबो न हबो सेटा जाना पड़िनी किंतु एठी गोटे कथा यूट्यूबर माने जो अछंती जेतेबेले से माने छोट छोट घटना को सामना को आणुचंती गणप्रतिनिधि हिसाब रे जो मानकर दायित्व से माने जेतेबेले काम करू नाहंती किंबा सोशल मीडिया रे जेतेबेले यूट्यूबर माने प्रत्येक कथा को आसिक जनसाधारण को सामना को आणुचंती सेटा तांको पई अनेक समय असुविधा रे पडुची आशा करछि वीडियो भल लागिथबो जदि वीडियो भल लागुची हम चैनल को लाइक करंतो शेयर करंतो सब्सक्राइब करंतो रहउची नमस्कार।